nikmat yang ada ditetapkan oleh Allah dan ditambahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia. Kita bersama Gus Haji Shibli Asyhari. Jadi mirip karo jenengku. Jadi kebetulan beliau ini kanca mondok dan beliau sekarang juga punya pesantren di Yogyakarta. Mungkin wis enek sing tahu suwaneng kono pas bareng ziarah sedeke Mario Bulu. Ya, kebetulan beliau ini tadi saya rodok tak geret supaya nanti bisa menambah ilmu kepada kita semua. Ada aja ngundang yo kangelan dhewe iki. Iku Jogja iku ora gampang iki. Nekakne iki ya. Kecil aja tepok. Dan mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya tentang seputar Al-Quran, terus fadilah Al-Quran. Insya Allah nanti beliau siap menjawab. Apa masuk di sini? Di sini. Nanti terusnya kami ada ngawal barangnya. Tepat tanggal 9 bulan 9 2020 ya. Semoga seindah tanggal ini kita semua ceria, tidak ada yang bersedih hati, dan kita semua oleh Allah digolongkan orang-orang yang cinta dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin amin rabbal alamin. Saya akan meneruskan pembahasan dulu, nanti kesimpulannya Gus Shibli, terus tadi beliau Sanjang nanti boleh tanya jawab, enggak? Aja nanti mungkin ya nek sing takok nanti. Terus beliau ini khusus aja. Beliau ini khusus caranya diberi kehebatan oleh Allah untuk makrukyah. Jadi nek kene lek nek cah kesurupan, beliau siap insyaallah. Sing paling angel kesurupan tapi sadar wonge. Angel wis angel. Kesurupan wonge melok ngaji yo guyang-guyu yo mantuk-mantuk wis angel tambanane. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ini saya baca dulu, nanti materinya nanti biar di syarahi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan beliau Mbah Yai Maftuh Basrul Biri wa jami'i masyaihina almarhumin a'ata alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa bi ulumihim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk menghafalkan Al-Quran. Piye carane ngapal Al-Quran ini piye? Nah ini beliau kasih ilmu kepada kita semua. Sepanjang uraian tentang dorongan menekuni Al-Quran, siapakah kiranya yang paling bisa melaksanakan? Tidak ada lain adalah para penghafalnya. Di sini bicara tentang perihal membaca dulu. Jadi piye-piye wong sing hafal Al-Quran iki ya sing paling sering deres Al-Quran iki kudune wong sing hafal Al-Quran. Sering saya sampaikan sampai niate apalan, niatono ben sregep maca Al-Quran. Jadi dengan niat menghafal
jadi sering membaca. Pertama, di dalam agama Islam orang hafal Al-Quran itu sangat dibutuhkan, sehingga menghafalkan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu seumpama nek daerah sing wis enek sing hafalne Al-Quran wis mewakili daerah tersebut, ora kudu kabeh hafal. Seperti halnya belajar ilmu-ilmu agama lainnya, bahkan merupakan paling utamanya fardu kifayah. Karena demi menjaga kelestarian kitab pedoman orang Islam. Ketahuilah sebetulnya banyak sekali musuh yang akan merusak Al-Quran. Maka siapa saja tidak pandang pangkat dan nasab dipersilahkan. Islam sangat mendorong menghafalkan Al-Quran. Mari berusaha dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu siap memberi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Siapa yang tekun akan berhasil. Sapa wonge telaten bakal panen. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang betul-betul berusaha di jalan agamaku, pasti mereka akan kutunjukkan jalan-jalanku. Jadi wong sing hafal-hafal Quran ku ya sing tukang jaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada mufasir yang mengatakan Allah menjaga kitabnya melalui orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi nek sing malsu ning Indonesia iki akeh, alhamdulillah akeh para penghafal Al-Quran. Yang kedua, sepanjang sejarah menghafalkan Al-Quran di waktu kecil juga bisa dan telah terbukti banyak sekali dan mengalir terus, lebih-lebih pada zaman dulu dan zaman-zaman keemasan Islam. Menghafalkan kalau sudah besar dan sudah cukup ilmu agamanya, atau setelah tua juga banyak. Pokoknya bebaslah waktunya. Ki dawuh Mbah Yai Maftuh. Jadi tidak tepatlah menghalang-halangi orang menghafalkan di waktu kecil dengan alasan belum kemasukan ilmu agama dan pendidikan akhlak. Akhirnya malah menjadi anak yang nakal. Atau sebab belum pandai ilmu agama, belum bisa adab-adab membaca Al-Quran, dan belum bisa tadabbur atau memikirkan maknanya Al-Quran yang dibaca kok sudah hafal. Tentang menjadi nakal, dia sing punya pemikiran seperti itu, cah cilik kok langsung hafalan Quran, kok nakal piye, gak ngerti adab, gak ngerti fikih dan lain-lain. Beliau menjawab tentang menjadi nakal bukanlah karena Al-Qur'annya. Dan kalau agar sekaligus bisa sempurna ilmunya ya tidak bisa. Jadi wong iki mesti tahap-tahap, ya ora mungkin ya pondasi awal Al-Qur'an terus nanti belum belajar fikih, belum belajar tauhid. Lek apane kacilik lah. Maka hendaknya diusahakan yang sempurna, terutama kebutuhan yang wajib dan fardu ain. Harus juga dituntut. Makanya yang ini bareng nisa mesti tak hancur nuju sampai bolos melok ngaji madrasah, sing ngaji kitab, ngaji fikih, ngaji tauhid. Jadi ben ngerti tauhid, ngerti fikih. Imam Syafi'i berumur 7 tahun, Imam Suyuti, Imam Sya'rani berumur 8 tahun. Dan banyak sekali para ulama besar-besar dahulu dari semenjak kecilnya sudah hafal Al-Quran. Dan ilmu lainnya menyusul. Nabi Yahya alaihi salam hafal kitab Taurat dari sejak kanak-kanak. Firman Allah dalam surah Maryam ayat 12, wa atainahumul hukma sobiyya, dan Nabi Yahya kami beri bisa hafal dan faham akan kitab Taurat dari sejak kanak-kanaknya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
baca murotal halaman 354, 355 dan tafsir Ibnu Katsir juz 4 yang terbelakang. Kuwi kon goleki. Adi wis penak kalek maca terjemahan iki. Cocok ya. Masya Allah. Jadi iki yang kedua dan nanti yang ketiga terakhir. Ini saya terangkan intinya ini aja. Sampai ngapalnya kacilik ini sangat bagus sekali ketika masih muda. Soalnya bocah cilik ini ibaratnya belajar menulis di atas batu. Hafalnya lebih kuat. Gue rada gede-gede kena asmara ngono cah. Kena serangan asmara iki wis alay ngono modele. Jadi ngaji Al-Qur'an kelingan reno-reno. Ya kabeh nek cobane. Tapi kalau lebih besar itu lebih berat. Iling-ilingan ya. Ngaji ya cah cilik iki denanane kan godhone sepeda motoran cilik-cilikan, truk-trukan, boneka kan ngono ta. Cah cilik pengen guyon. Nek sing rada gerang-gerang apa nek garangan. Kuwi godhone yang ngono. Ya boneka urip. Dan itu apa jenenge sangat bagus sekali. Kemarin-kemarin nek statement mbuh tenane piye nek statement Pak Menteri Agama. Jarene menghafal Quran menjadi salah satu celah radikalisme di Indonesia. Iki lek Menteri Agama nih wong hafal Quran ngomong ngono pas. Lek wong yo ndak hafal ya engko sik. Sekali lagi radikalisme ekstrem kanan atau ekstrem kiri itu terjadi karena kebodohannya, kurangnya ilmu agama. Wong nek kurang ilmu agama, gak gelem ngaji, ini akan sangat mungkin terpengaruh dengan radikal kanan dan radikal kiri atau radikal bebas. Ya, iling-ilingan. Intinya kuncinya ngaji. Sopo ae. Delek cerita-cerita zaman dulu ulama-ulama dalam zaman dahulu sudah hafal Al-Qur'an. Siapa yang lebih ngalim daripada Imam Syafi'i? Dan siapa yang agamis pasti nasionalis. Wong kuwi kok ngerti ngaji, ngerti agama cah. Aja mok takokne tentang nasionalismenya. Pasti sangat cinta dengan tanah air. Orang sing agamis pasti akan lebih toleran. Paham ya? Toleran banget neng wong. Antar konco maklumi. Apalagi di Indonesia ini. Jadi jangan sampai, dan itu sekedar artikel saya baca kemarin. Jadi jangan sampai ini sampai rasakan, sampai rasane dewi. Jadi dengan Al-Qur'an insya Allah malah Indonesia akan jaya. Muga-muga esuk malah presidennya nek sing hafal Al-Qur'an. Ndek iki jane nek wis tuan guru Bajang wis tak angen-angen muga-muga macung presiden, tapi bae urung katut. Paling gak Menteri Agama ngono bae urung katut. Wah Pak Yusuf Mansur ngono masuk malah. Ya, kuwi cara aku presidennya tak dadekne kan dek. Sayangnya mek presiden rumah tangga. Ya. Wes, pemuda sekarang ini adalah pemimpin esok hari. Jadi sampean kudu semangat, terutama mengaji dan mengaji. Yang ketiga terakhir, nanti setelah ini biar ditambahi oleh Gus Ibli. Janganlah mundur, tidak jadi menghafalkan. Nah, ini penting ya, kok ya krasa mbayang maftuh iki. Akeh sing arep mundur. Melaku tapi mundur. Sebab katanya kalau sampai lupa nanti dosanya besar. Enak sing pendapat ngono ki aja ngapalne. Awakmu anake sapa?
Ya lek guse kae. Iki demi setan-setan angel sing diruqyah ya setan-setan kuwi sing cangkem-cangkem angel iki. Engko lek apa ilang dosa benar, tapi beliau dawuhnya terus pundi? Sebetulnya begini, insya Allah yang dinamakan lupa Al-Quran dosa besar itu kalau membaca tulisannya saja tidak bisa berbunyi. Dan ini sama saja, baik yang hafal atau yang tidak. Lupa satu ayat, satu surah, atau semua Al-Quran sama di dalam dosa besarnya. Di beliau jawabnya ngono. Pernah ditanyakan langsung kepada beliau, saya masih ingat jawabnya ngono. Oleh sampai maca ndak iso. Mbok sing ngapal apa sing mek maca tok, sampai lali gak maca Al-Qur'an atau sampai lali gak iso maca Al-Qur'an. Ini bisa dosa besar. Jadi artinya umpama pas hafalan sampai lali misalnya. Mulak terus ditandani dhuwur, tengah hilang. Tengah dandani ngesor hilang. Terus pas ngaji terus lali kuwi enggak dosa, Cak. Nyatoke ya dudu MP3 dhewe iki. Lek pengen enggak kleru blas ya tele MP3 ngono lho. Kuwi langsung lancar terus ndak kleru blas. Ya tapi kok wangel ngapalne penggah hilang-hilang. Lek penah ya hadiahe kipas angin tak omong ya awakmu. Kipas angin. Lek penak ngapalne iki. Wong ngatoke hadiahe surga, ma'asafaratil kiramil barara. Pangkate kaya ngono kuwi arep Kanjeng Nabi. Dilem kaya ngene, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sing ngaji apa sing ngulang iki khairukum kelas. Mergo ya kuwi cah renek duwite apa-apa iki. Karena guru ngaji ya mek ngene-ngene iki. Pengurus pondok ya ngono kuwi, ketua pondok ya wis renek bengkoke. Makane ben tak tawani pengurus pondok no mboten lintune mawon mboten. Mergo ndek enek duwite iling-ilingan jare pengurus pondok iki sak wulan 5 juta. Lah langsung kabeh daftar. Sampai kampanye ning ngarepe gawe banner. Siap dengan saya bisa memimpin pondok ini. Alah perkara duit, aku wis seru utek-uteke cacah iki. Nek enek duwite wis angel. Modelnya tawaduk, mboten mawon intune mawon Mas kula mboten saged masyaallah. Ya Allah, mergo ndak enek duwite. Tapi ning akhirat sangat mulia. Paham ya? Kerek mentale ade iki mental donya apa mental akhirat? Lek mental akhirat donyane katut. Banyak bukti seperti itu. Kanca-kancaku sing hafal Al-Qur'an gak enek sing uripe ndak tentrem ayem ndek enek. Dolalah golek bojo ya gampang, bojone ya manut-manut. Donyane dicukupi. Ndek enek sing ngapal Al-Qur'an stres ndek enek. Engko aku ngapal Al-Qur'an sanane stres. Kuwi satune gawan, sadurunge wis gendeng nyatune. Ngono lho. Nek kene dolalah, Gus. Nek ana wong gendeng mesti rene, Gus. Engko lek pas waras ngalih. Engko pas umat rene, masyaallah. Yes, enek. Setik enggak nyangimu ya? Ya Allah, setik ngapalnya ora ya? Ngapalnya ora setik iki? Ngapalnya Quran? Enggak ya? Nah, dadi sampean ora ngapalne hati-hati ya. Ya Allah. Ya. Nek wong gendeng iki wis nol cah. Ndek enek dosa. Jadi sampai lek pengen los dol, lek mikir dosa gendeng wae. Sedang kalau lupa hafalannya saja itu haram atau berdosa, tapi tidaklah sampai dosa besar yang menakutkan, itu asal tidak diterus-teruskan. Karena wajibnya memelihara Al-Quran itu harus tetap seperti biasanya yang sudah di dalam lanyah, lancar, dan sedangnya, baik dan mahirnya bacaan. Tidak boleh semakin lama semakin merosot. Lah, baca kitab Irsyadul Ibad halaman 57-58, Khazinatul Asrar halaman 54. Wes, tak mungkin maca awakmu. Ya, wis terjemahane ade iki.
Lah, pemeliharaan yang seperti ini asalkan orang itu masih merasai dan masih berkehendak, mestinya dan hendaknya tidak akan kekurangan daya upayanya. Jadi memang ini balikin yang niat atau nekat ya. Apa minta disimak orang lain, apa mengadakan perkumpulan, apakah muridnya disuruh menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan kita sekalian, memberi kekuatan lahir batin, bisa memelihara hafalan sebagai penghambaan kita kepadanya. Amin. Di terakhir ya. Jadi kalau nambah kedik menerang ini dawuh Mbah Yai iki. Mungkin sing langsung kula krungu dari beliau. Saya mendengar langsung dari beliau. Jadi intinya ngono kuwi. Gak enek ceritane hafal Al-Qur'an itu rugi. Kalau hafal Al-Quran enggak mungkin rugi. Semakin orang hafal Al-Quran, semakin EQ-nya tambah baik. Wong sering deres ora gampang pikun. Di bulan balik dan ini pertanyaannya hanya niat seseorang dan tekad seseorang. Lek niat tenanan bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngapal Al-Quran, buh sok dadi apa? Wis ora pengen dadi kiai, ora pengen diundang semaan. Sampai-sampai kalau dawuh Mbak Yai, lek pengen ikhlas ngaji Al-Qur'an. Buh, enek semaan apa enggak semaan dreso. Dadi kok ketika kita wis biasa kaya mek dipindah nggon. Wong bedino wis deres. Syukure gampang. Wong biasane deres enek apa-apa saiki semaan diopeni karo wong-wong. Luwih matur suwun. Dadi kon istiqomah. Istiqomah kuwi tandane wong ikhlas. Ya. Ngono cah ya. Jadi terus kok seumpama sulit menghafalkan, jangan mudah menyerah dulu. Dibolan baleni, dievaluasi, ditata atine, diresiki atine. Nyapa kok angel ngapalne. Krana dawuh Imam Syafi'i sambat ngene gurune. Imam Syafi'i iki. Padahal Imam Syafi'i limpate masyaallah nggon manakibe iki. Nate to kula sampai ning kene jenengan. Imam Syafi'i iki lek maca buku kitab ini cah. Saking karo Gusti Allah dikeel cerdas limpat. Buku lek maca sitok ditutup. Ini iki misalnya 2 halaman ditutup 1 halaman. Nyapa kok ditutup para Imam Syafi'i? Samar sing halaman iki katut apal. Jadi setiap apa yang beliau baca langsung apal. Lek ade maca bolak-balik, wah enggak hilang. Sing kelingan mantane. Imam Syafi'i kalau pergi mengaji, kupingnya ditutup. Ora headset. Kuping kapas sama. Beliau sampai ning dalan-dalan krungu swara-swara hafal langsung. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya tahu ya syair Imam Syafi'i kayak hafal nang pujian ben roh jeneng Imam Syafi'i kaya ngono iki. Ngalime. 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau itu lek sambat gurune kok. Terus budi kula niku kok ngapalne kok angel. Dawuh gurune awakmu tinggal no maksiat. Padahal Imam Syafi'i tinggal no maksiat. Maksiat iso zahir iso batin. Iki aku ngomong ngene iki terus ora terus aku iki rosi atine ya ora. Jadi menungso iki apa ya? Setiap detik enek hitungane. Artinya kita terus berusaha memperbaiki niat, resiki hati. Paham ya? Intinya Al-Qur'an ini digawe pusakane dhewe. Jangan sampai dhewe iki khawatir atau ragu dengan hafalan Al-Qur'an. Engko lek wis mari hafalan monggo pengen terus ning ngaji kitab sing alim. Belajar ilmu fikih. Niki nyon sewu Gus nggih. Pak ini ekonya di sini muradil. Jadi lek kitabe mek sekedar semerep ngoten Bu.
Engko lek pengen ampuh ya ngalim hafal Quran ampuh, belajar ngene Gus Ribi. Iki kaya Gus Ribi kelas nek nggon TV utawa nang YouTube cuman roh Ujang Bastomi ya ini beliau. Udah Bastomi, Ujang Bastomi. Ya sing ampuh-ampuh ngono. Pun ngoten. Ya, monggo selanjutnya kita dengarkan dawuh-dawuh beliau Gus Sibli. Mohon dawuh-dawuhnya untuk memotivasi saya dan teman-teman yang ada di Muradil ini. Jumatan beliau kita persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa niki? Oh. Ini sing badhe ngapal Al-Qur'an pundi mawon. Sing niat saking saiki badhe ngapal Al-Qur'an pundi. Enten. Wae satu mek niat to. Ya ra ketang niat to kalau sing ngaji. Sinten sing badhe ngapal ke niat? Sing pun gadah niat ngapal ke sinten ngaco. Dereng enten. Dereng enten nggih. Di. Kumpul sama nek edan. Kula niku sajane rencange beliau saking ket awet sing jaman Imam Syari tahun 97. 99 saya jenengan Nggih, kula berarti 97, beliau 99. Jadi luar biasa di angkal ya khobir niku luar biasa. Walaupun kula enggak sealim beliau, sehebat beliau, tapi kula mungkin dalam segi merasakan Al-Qur'an itu lebih hebat. Artinya ngeten. Jenengan niku tekano tuwek kok seneng maca Quran, luwih-luwih kok apal Quran. Niku nek urung iso ngrasakake kaya kula nggih jenengan urung iso patek syukur. Artinya ngeten, iki kanggo motivasi jenengan ben iso ngerti. Fungsi Al-Qur'an kan banyak sekali. Salah sijine ngeten. Jenengan nek ngerti yang namanya jin efek, jin yang sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an, niku jin sing paling kuat. Niku sing iso ngalahke namung siji kok kalangane menungso namine Asyif bin Barkhiyah nggih. Asyif bin Barkhiyah. Nek bangsa jin niku rasa memang saking awake kodrat jin niku napa? Rasa. Paham nggih? Jin niku iso ngilang, iso mabur, iso berubah bentuk memang dari dirinya sendiri. Nek manusia itu ndak duwe kodrat, nek ora macak ngondek baru berubah. Ngoten nggih. Nek ucelak kathah. Jadi nek ora ngoten mboten iso berubah. Nek jin niku memang dari dirinya sendiri itu hebat. Hebat tuh rasa. Pun nanti dikeplake jin. Pun nanti dereng. Nggih muga-muga pun. Ben duwe Quran ke netralisire nambah Quran. Makanya penting deh sampeyan iki nek wis mantep nggih saiki tumut Gus Asin bismillah tahfidzul Quran. Dadi wong sing tahfidzul Quran. Ngapal Quran. Krana napa? Jenengan nek suatu saat kok diwedeni demen, mbok kuwi kuntilanak tah pocong. Wong nek mengkulino maca Quran itu kadang nek saking kagete niku iso ABCD-ne metu. Pincuk ya metu, babine ya metu. Niku nggih metu. Tapi nek wong wis tahfidzul Quran, wong sing ngapalke Quran, niku sekali metu niku refleks iso Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kok setan ora gelem ilang ya diwacake liyane alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ora gelem lunga ya diwacake liyane Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ora ngono diwacake amaya tasalu diwaca kula susu setane mumet lunga. Paham? Nek apa kon? Nek apal sak juz setan sik kuat ngenteni lek meng sak juz aja celek 30 juz. Lah kesel to setan ngrungokke akhire lunga dhewe. Ngoten to. Paham nggih? Apa jenengan nek apal sak juz apa disambung karo napa jenenge? Lagu lah mboten mungkin. Nggih. Rampung maca apale mau napa?
ayat kursi ketemu demit ma Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm dilalah demite ampuh ditirokne sisan disemak salah ayo makrote ayo apane meng ayat kursi Allah la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm tidak ketok tak cetok asyatane mumet iki opo terus apa ya jenengan sambung biyen aku je betah kan mboten mungkin suwe-suwe mutah. Makanya itu penting, makanya kula dan beliau ini sebenarnya nggih, masyaallah niki sakjane saged ilmu hikmah. Nambani Lah nambani wong saged beliau niku nambani. Salah satu pasien. Nggih. Jadi kula niku wong Koclok, kula niku wong Koclok. Ditangani dan ditangani Gus Asim dadi wong pekok asane. Niku saestu, Dek. Pun to, jenengan ngaji Quran sakniki iso maca, sesuk nek rada gedhe sithik nek gelem ngapalke Al-Qur'an. Niku mengke fadilah kathah banget. Pun diterangke Gus Asim nggih, fadilah ya. Fadilah bil Quran. Sing diutamake fadilah bil Quran Gus Asim, asing kula tambahi mungkin jenengan ra ngerti. Termasuk khizib ru'yah niku lak gamel napa Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Wong kejinan, wong kena sihir, wong kena jenggias. Napa meneh wong Tulungagung. Niki nek kula sing tak ngerteni tak iso tak pindah ning jenengan ngeri. Tulungagung itu termasuk lenggon permainan sihir niku luar biasa. Mulane kula nyuwun wong sing apal Quran niku mungkin nek enek wong sing mertombo senajan ora pati yo ngerti ilmu hikmah. Paling ora jenengan iso maca Quran sing diniati damel nambani ngilangi sihir niku saged. Pokok mantep. Kayak Gus Asim niki memang nggih mungkin dereng pernah belajar ilmu hikmah nggih beliau nggih masalah wife logone khizib memang beliau masih sakit kula titik kathah beliau maksudnya kula sithik ning kathah beliau enten wong edan wong kejinan wong kena sihir sowange beliau Gelap nom. gitu nanti dereng ngertos beliau ngeten iki kiprana 10.000 niku nate. Kono mau basike Al-Qur'an. Pun to, jenengan nek ketemu wong kejinan, wong kena sihir, kena jengges, niku selain Al-Qur'an apa sing iso ngetokke? Kula tak takon. Kira-kira Injil apa iso ngetokke? Dengan nama Bapak Roh Kudus, yaitu Mbak yang tersesat. Didomba-domba to. Diwedhus-wedhus to. Kan nggih mboten mungkin apa nganggo biksu nganu kitab suci tong sancong nggih mboten mungkin kitab Buddha. Makane iki Al-Qur'an niku salah siji fadilahe. Dadi nggo dadakan niku nggih saged dadi mengke umpama sama jenis apa lali. Agus nggih upamane bali kok kene terus ning omah buka praktek dukun Agus Ki Agus ngoten ta. Ya ora apa-apa to wong ngedol banyu donga kene ya sepule dongane. Karena apa? Ada dalil mengatakan Al-Qur'an 5 qira'ah. Quran itu bisa dimacakan kepada apapun yang ditujukan. Makanya nek enten amaliyah kaya contone wali kutuban niku ila hadrati angin, ila hadrati segara, ila hadrati tanah, ila hadrati langit, ila hadrati sembarang kalian watu ya kena. Tapi aja dienggo cewek. Aja dienggo cewek. Ila hadrati Mbak Ayu. Al-Fatihah. Ya kena jane. Ning aku lagi jajahi lho nggih. Jajahi. Kok di kopi itu to, Gus? Aja. Sing sering kena iki malah. Oh, malah sing sering kena. Ngoten nggih. Pun niki sing alit-alit niki kaya Mas Agus kan wis tahfidzul Quran nggih. Tahfidz nggih. Nggih insyaallah 5 juz. 5 juz. 5 juz melampah apa kira 5 juz? 5 juz iki insyaallah ya melampah-melampah. Oh, 5 juz siji ning kono melampah-melampah.
Soalnya sing apal terus ana sing tahu apal. Oh. Ini yang tinggi style. Yang tinggi duduk. Yang duduk ya. Wis to, sampeyan mumpung sik enom. Wong aku gelem yen nang perang hafal Al-Qur'an wis sampean ojo sampai koyo kula. Jadi seandainya jenengan kok hafal Al-Qur'an, engko iso nggo mukobalah alat dukun-dukun sihir. Nek ana wong kesantet kejengke diwacake Al-Qur'an teng gone sing dirasake wonten hisibe mengke sing penting basike hafal Al-Qur'an sik. Karena napa wong hafal Al-Qur'an iku wong sing termasuk wong sing direksa dening Allah. Wong hafal Qur'an termasuk wong napa sing direksa dening Gusti Allah. Dadi wong hafal Qur'an iku selain mencorong jabone ya termasuk mencorong napa jero. Dadi demit mawon wegah ndulit wong hafal Qur'an. Nggih, paham nggih? Mas Agus nggih. Pun pengen rapi dereng. Nanti hafal Qur'an. Nah, kira-kira itu dong berhubungan dengan fungsi Quran itu selain itu malih. Memang fadilahnya banyak termasuk melancarkan rezeki nggih enten, rumah apa nggih enten karena itu luar biasa. Digo netralke sihir nggih, saged digo lawan jin demit nggih saged jenengan lawaran. Senggel karo demit ora bakal menang. Nama gak judul saged ya. Saged mah. Ayatnya napa, Gus? Ya lek wong lanang ya niku fankihu niku wong. Niku nggih. Pun lek ajeng tangan ngono betul ono. Kira-kira jenengan faktor, jenengan fak karo demit. Ngetok gendruan gede, gendruan gede. Ngetok itu jenengan fak yang wis ngantuk sak rasa-rasane, hale men diselontek ngene kontal sampe. Niku asli. Aja dikira demit itu ngedeni tok. Yo demit yo iso banting. Bahkan ada riwayat walaupun enggak sahih, itu ada riwayat yang mengatakan ada salah seorang sahabat sing mati dibunuh oleh jin. Sahabat Rasulullah dibunuh oleh jin, dipanah dengan menggunakan panah api. Sahabat yang kuasa. Betul kita, oleh kita suatu babat niku sahabat. Ayo nggih. Mulane penting wong ngapal Al-Qur'an dik, ngapal Al-Qur'an itu penting banget. Oleh ono demit kedua ya lawane karo wa idza qasam jaban ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Maca selawat nariyah, pertama Quran sik selawat nariyah ditambah mungkin sing basok sing langsung sing badar. Antem ki niku mesti wis cepat. Nek sampeyan kene iki maca kendel ketemu demit kepat-kepatne tenan, ora duwe basic apa-apa. Nek arep kemendel yo iso nek kok lek dideni mesti melayu. Ngoten nggih. Kira-kira muga-muga jenengan badhe niki iso ndembo himmah semangat ele gawa Al-Qur'an tenan. Jadi ya ben iso napa menang lawan jin. Ngono ya. Wis niat ngono sik ra apa-apa sing penting gelem ngapalke Qur'an. Ben menang karo jin. Soale apa nek menungso ora menang, adewe sing iso menang lewat napa? Al-Qur'an. Wong jin iku ditembak ya ora tembus. Di basoka yo tembus, di parang di pedang yo tembus, di peso yo tembus. Tapi nek wis tangan niki diwacake dirapal kanggo lafaz Al-Qur'an, tapi ora kabeh Al-Qur'an, ora kabeh. Nggih. Khusus niku mungkin enten iki sip-sipe diwantemke niku ya kalah. Nek kosongan mati sampeyan mesti. Rosone tenanan. Karena jenengan enggak mengerti apa sing kula ngerti. Nek jenengan sok ngerti, mulane penting ini penting. Zaman boleh modern, tapi ilmu klinik, ilmu pertukaran masih saja kencang. Nek santri niku kok mboten ampuh secara batiniah ya wis ngono nek dolanan nek zaman sana. Paham nggih? Muga-muga generasi muda adik-adik niki sedaya benjing iso saged ngapalke Al-Qur'an. Senajan sing cilik-cilik niku Gus, dikabuten niate ora apa-apa nggo bismillah Mak, Bu. Pak, ya, tak ngapal Al-Qur'an ben sesuk iso menang lawan napa? Pengen ra menang lawan jin. Wani ra musuh jin. Mosok ra wani musuh jin. Wani ra. Wedi. Wis sangar sampe no karo jin. Mosok wedi karo jin. Wis pokoke niate ngoten nggih. Sakarepe niate sing penting gelem ngapalke Qur'an, gelem maca Qur'an karo bisa hasil. Sing cilik sing penting ditata niate Qur'an, kok lek susu gede lek ketata niate. Sing penting hibahnya itu ada.
Paham betul? Hikmahnya niku ada. Karena banyak sekali zaman saat ini wong tua-tua niku ora iso maca Quran, sedangkan sing cilik-cilik malah wis pintar. Pintarnya jenengan tenggen kula teng Jogja mriku, kula teng Jogja. Wong sing umuran sak kula mawon akeh sing urung iso maca Quran. Sedangkan jenengan lek teng mriki istiqomah melu beliau diarahke tajwid, diarahke bacaan Quran, insyaallah mateng lek maca Quran. Nek wis iso maca Quran, insyaallah muga-muga sesuk iso lanjut ning ngapalke Al-Qur'an. Niku fadilah sing sebut Gus Asim fadilah dohir. Nek kula nyebutke fadilah batiniyah di sisi lain. Jangan ora mungkin iso nglawan bangsa sihir, bangsa demit, bangsa jengkes nek ora basike Al-Qur'an. Lek maca Quran iso maca Quran tok urung dikatakan sah. Ngoten Gus nggih. Mugi-mugi napa sing oh, ngoten nggih. Sebenarnya ngeten. Oh, sing penak-penak mawon. Nggih. Niki ngeten. Anten kitab Masyatul Mustafa niku dingendikake ngeten. Yang namanya sedekah itu tidak akan pernah iso disi balak. Makanya Allah lafaz ana makalah niku napa as-sedekah itu ditafil balak. Makanya teng kitab Masyatul Mustafa dirinci teng gone bahasa jenenge sedekah niku ora iso disi balak. Nah, balak niku jenenge macam-macam ono. Nek balak segitu kita bisa sedekah lewat berupa materi, tapi batinnya sing melalui poro-poro lelembut-lelembut niku. Maka sedekah kita adalah ngeten. Kita cukup membaca dan selamat karena banyak sekali ya. Kecelakaan teng dalan itu bukan karena murni kecelakaan. Biasanya enten sing ditubah, enten sing memang diseret. Pernah toh? Mungkin kita enggak rasional, tapi jenengan apa ngerti sing tak ngerteni jenengan mesti enggak kosong nyopir tak numpak motor itu enggak akan pernah kosong, pasti membaca bacaan ben selamat. Contoh ngeten, nek jenengan badhe keluar dari rumah, ini termasuk izin nasional hidup enteng. Keluar dari rumah, sikil niku medal sing tengen riyen nggih, paham nggih? Melangkahkan kaki tangan kalih maca bismillahirrahmanirrahim ping 11, Fatihah ping 3. Karena 5 kuliah itu bismillah Fatihah pertama diniati kanggo bentengi awak, nggih. Fatihah keloro diniati dinggo lancare mlaku, nggih. Fatihah ketelu dinggo niate tekan papan panggon panggonan. Niku lek konis dompet niku nyerang teng dalan wis ra iso. Kowe Fatihah ping 3 bismillah ping 11. Berarti masyhur teng kitab al-Fiqh wonten teng kitab Syarhul Ma'arif ya wonten teng kitab karangane Mbah Khatul Hanan Maksum ning Sirah Futuhat nggih wonten niku wonten mawon. Dadi nek sampean saka omah kok metu maca bismillah ping 11 Fatihah ping 3 kalau mlaku ora apa-apa bismillahirrahmanirrahim 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 ya Allah al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim dolin amin al-Fatihah sing loro niate ben lancar perjalanan sing ketelu iki selamat tekan papan. Aku kadang mek lancar tok tapi ora selamat nggih. Wonten. Mare niku paham mboten jenengan? Paham ora? Paham nggih? Niku basic lho. Lebih basic iku. Dadi nek jenengan ben selamat ing dalan musuh-musuh poro-poro karena gini. Teng tulung aku niku jeges-jegesan cek kuat. Kadang wong itu dijengges kuat. Akhirnya duit tameng, akhirnya jengges itu mboten balik tapi mencelat lah. Kadang wong banyak sekali kula nggih nangani pasien sing kena jengges tapi bukan murni dari dia yang diserang, tapi kena pelatihan itu paham. Niku kan koyo kan memang jenis-jenisnya beda-beda. Niku koyo semburan niku mlatek ning awake lah. Untuk menghindari hal seperti itu loh. Kita tamenge saka awak niku pertama ngoten niku. Niat ingsun bismillah bismillah go tamenge awak, sing loro perjalanan ben lancar, nomor telu selamat tekan papan paham. Nah, paham nggih? Paham. Jadi tapi niku nggih. Niku mau terus kula sing enteng jarene. Apa sing untuk apa? Niku mau nang karuan. Dan niku sampai pinten? Mulai wis kelas. Dari 11. Terus Fatihah ping 3. Fatihah ping 3. Iki tak jadi mancing iki kok ngokel nih.
Kaping 3 nah itu Nggih. nih. Kaping 3 pernah enggak? Bismillah kaping 11. Fatihah kaping 3 terus Ampun. Itu basic mung awal tok. ayo. Namun mana? Hebatnya Fatihah kan tidak utuli amrin dibalin wa khatimati kulli doain mustajabin wa ta'wal akhir mukminin kan banyak tahu. Syekh. Ana barang langkung nggak mesti minta kula aturaken. Kula seneng delok dengan wonten hikmah ono. Wah, wong kula cah cilik-cilik jamahis jarang banget lompo teng kota. Niki mergo napa niki desa nggih. Desa boten niki. Nggih primitif barang gitu. Nggih, suku nggih pedalaman nggih. Kami mau. Nah, kita yang bahasa Arab. Tapi ya alhamdulillah iso rawo. Bisa niki alhamdulillah. Pokoke niku wau sing saged kula jajake iki jajah umum sebenarnya wong do ngerti. Yang penting zikir ning dalan ben ora diganggu karo ngono. Karena seandainya jenengan ngerti yang mesti kula ngerteni Siti niku lemah tulung aku sangat istimewa luar biasa. Untuk masalah percengkesan, perhijiban, persihiran. Mungkin jenengan orang lakoni ngoten karena bukan basicnya nggih. Akademik wis mikirke nyambut gawe dunya wis dipikir pas tekan ngono insyaallah bagiane dhewe kaya beliau wis dipakeni beliau ya beliau ae kan ngoten ya. Mungkin cekap sampeyan saking kula akhir assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Memang kadang-kadang niku hidayah Gusti Allah iso saka ngendi-ngendi ya. Termasuk seneng Al-Qur'an ini dalam segi barokah, dalam segi pengobatan. Intinya beliau ini memang spesialis beliau ini. Jadi spesialis bangsa-bangsa ngoten niku yang medianya media Al-Qur'an. Jadi intine sampean kabeh sing semangat, aja khawatir dan khususnya cah nom ini gampang labil ya. Pikirannya gampang ngalor, ngidul. Ada angin timur engkau ngikut ke timur, ada angin barat engkau ngikut ke barat, wage. Jadi setiap neton ini enek kelemahan Gus ya. Jadi lek apa jenenge iso menghindari pantangan, insya Allah sukses kali ini ya. Jadi memang malesan piyambri sergap gampang prinpan piyambri punya prinsip ngono maknane iki. Ya, gampang ngantuk piyambri iki produk melek titik. Gampang turu bar subuh perang ono. Piyambri enggak turu subuh. Mosok ngono ndak iso. Mbuh ngopi, mbuh jungkir walik, mbuh lari pagi. Ngono angel. Makanya saya akeh status angel. Bagaimana mungkin engkau akan meruqyah seseorang sedangkan engkau meruqyah dirimu sendiri saja tidak bisa. Penting itu. Iki penting. Saman pengen suruhnya ning awak dhewe iku seger. Nggih, pripun? Seger. Bener kan. Jadi zaman aku kae tutup kuping kuat-kuat terus ada apa betul ada tapi ditutup enggak turun ngomongnya. Kena dengan rasa mual-mual ada itu orang itu Yoni tadi ada itu juga mempunyai story yang kuat banget. Jadi semua untuk bisa melihat diri. Tapi basic terpaling bos, tetap basic lah. Artinya itu hanya kelas rendah cara sering pelajaran akademik hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Belum sing kuadrat, belum sing pangkat. Pun saya niku Gus. Pun saya Tutup terus makanya nonton istilah kok Pak Adan mencermin beneran. Nah, banyak sekali ya. Termasuk dari aku tutup event. Nah, terus kali teng Quran itu nggih enten. Itu
sing sanate kelas sing disasih barang enten Quran buku yang awak dhewe mungkin dengan posisi nek sing kanggo sing putri benten kalih putra nggih putri enten sing gedhe mboten tok cilik-cilik sedaya sing gedhe nggih nggih enten tuwek wonten mungkin angel jadi pas adzan adzan itu Gus niku mau lawa ajana hadal Quran niku nggih diusahaken teng awal tapi tetep dikutuk kupinge lawa ajana hadal Quran aja nah sing wedok innallaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham niku ya ma fil arham biasane kalau wong lanang niku langsep lah sepodo apale ndak apal salahmu dhewe ndak apal ngono lho kuwi karena biasanya jin itu enggak wong jinan itu kan wong sing kemasukan jin jare percaya kan jin cuman ada wong jenis jin sing langsung mlebu awak dhewe tapi ngisel kan ada lah nek wong lanang niku manggone ning begal dan ngene iki biasanya kok wong lanang sering keju-keju ini bukan karena sebenarnya aktivitas jadi kan turu dan keju itu bukan karena sebenarnya enggak karena aktivitas berat betul ya ada juga ya juga cek bigo mang tangan wis mesti apa sing ngindel begitu kan sing ngindel mana memang biasanya awak dhewe keset makane wong keset bolone setan bener ana wong ditemploki setan ana demit metu ana wong itu keset dikira resikan lho kes lumo nglintu nggih itu guru ya tapi saiki sing terjadi nek cangkem lumuh Bos lek wonten nek carane uyah cangkem beda balik Gus tapo tuwonyo angel bisa nek iki jagongane enteng ngono ngrasani wong sak jam iki genep mek sak desa ngaji cangkeme kepulut dirukyah Gus nggih gede mate rapopo lah nek sing gede-gede tulan iki sing gede-gede tak niku memang fitrah nggih dereng apa dosa ya tak dinan mesti salah yang buat wong ini biasanya berubah nek fitrah tak cilik itu rasanya tidak mungkin fitrah belum balik nek balik itu belum bisa nek belum baliknya lek wis balik sing nggoda jine lawan jenis Gus kuwi pagere piye soalnya kula nemokne teng Al-Qur'an niku nggih sajane setan iki gundone enteng makanya Al-Qur'an inna kaidasyaitani kana dhaifa apes setan sing paling abot iki setan lawan jenis padha setane lawan jenis inna kaidakunna azim setan sing berbentuk menungsa sing bangsa kuwi abot dirukyah angel modele ngaji amen ketok ngono lho model iki layung-layung lho model iki modele ini terus pundi carane alay iki lho Gus ora udan ngene wis melas terus kancane dolan nang pantai sini ngene wis mak baper ngono berjiwa buruk rupa lho samar gak payu intine iki kuwi lek ngatasi ngrucah bocah ngene model ngene piye carane paham definisi daripada rukyah ada Pak rukyah itu anda sithik rukyah itu lagi ra iso rukyah ngerti sing ngerti wong berperan demit wis yang ngetoke jinan yo anu jeges yo tak kene nek ngotot dadi lek masuk rukyah wong itu lek dirukyah yo ketok goblok wong lagi kasmaran nggih to Gus wong lagi kasmaran kok dirukyah malah awak dhewe sing setrum awak dhewe sing setrum iki lho malah ketok mendung jadi wong kuwi lek nangani niku desundi nangani lare kasmaran niku desundi nangani kuwi napa enten nek ya mbokno enten kan ya arep ngaku mesti izin lho lho aku wis ora potong-potongan wajah-wajah ngerti aku nek jenengan kok berbahagia kok dilalah jenengan ora iso move on ditinggal rapi niku yai siji niku
Madlab. gantine. Iya. Itu berarti karena yang engkau cintai belum tentu baik bagimu, dan yang engkau tidak sukai belum tentu jelek bagimu. Waspadalah, waspadalah. Ya. Udah. Tapi enak isiran ya. Tapi iki ya kabeh jenenge menungso iki ya. Enak isiran seorang yang alim wis mek bisa iki. Ya. Uga iso niru prinsipe. Seorang alim itu sapa jenenge makalah wong alim. Ketika aku masih senang dengan ilmu, ketika aku ini wis cara gamane aku seneng ngapal Al-Qur'an, maka aku tidak butuh bau wangi-wanginan wanita. Kuwi cara cah wedok ya ngono. Diwalik ya. Ketika aku masih menghafalkan ngaji binadar rong khatam, aku tidak butuh kelek lelaki. Pokoknya garangan. Paham ya? Kuwi prinsipnya tirunan. Prinsipnya. Karena itu nanti ini titik akan mesti ganggu. Paham ya? Iki enek kewan nyambik ke angel. Hidup dua alam. Angel nyambik. Nggih, siap. Sampun cekap. Enek sing takok, Gus takok jajal. Ngenenmu apa ngene iki jajal? Sampur apa ampun? Ampun ya. Iya ya wis. Nggih. Tunggu Gus berapa? Lah yuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.